مراتب الارقام الكبيرة. अब देखिए क्या कह रहे مثل اقترض احد المستثمرين. مستثمر خو مال ڈیرے گا نا صرف وغیرہ سنار یہ سب لوگ مستثمر ہوتے ہیں پیسہ سے پیسہ بناتے ہیں یو پسینہ بچیو باسی من المصرف المرکزی مرکزی بینک سے اس نے کتنے پیسے لیے قرضے پہ 700,000 دینار عراقی 700,000 سو شولو 200,000 کنا 200,000 سو شولی ولا کشوی اس نے 7 लाख रुपये लिए. ساومت احد ارباب معارض السيارات من اس سے باوتاو کی علی قیمت السيارات. معارض السيارات خو پیجن کوم ځکه موټر څه خرڅیږي معرض ریٹ میں معلوم کو ریٹ فکانت ب900,000 روپیہ بگستانی 9 लाख में था. ملايين مليون کی جمع ہے نا من مليون الى 1000 مليون. يو مليون 970 پر 1000 مليون پر صحیح ده. مثل عدد السكان باکستان 160 مليونا سمة 160 مليونا. क्या माना 160 160 مليون लोग है 160 مليون جشتل شي 160 6 करोड़ خيو مليون کې لاس لګي کنه ډېر تعداد جوړ صحیح ده. وعدد السكان کراچی کی زولیوگی سٹیزنز قرابة 30 مليون مواطن. تقریبا کتنے ہیں 30 ملین. 30 ملین سو شولو 30 مليون 3 करोड़. یہ ملین کی 10 लाख شو کنا 2 ملین کی شل 10 ملین کی 1 करोड़ 3 करोड़ صحیح. 30 مليون مانا 3 करोड़. ملیارات پھر اس کے بعد ملیارات ہے ملین کے بعد من 1000 مليون. یہ کیا ہے 1000 ملین شروع تیلا مليون پھر آگے بڑھتے مثل بالغت الدیون التي تحملتها خزینة الدولة. ملک خزانے نے جو قرضوں کا بوجھ اٹھانا 7 ملیارات روپیہ 7 ملیارات ہے. بلین کی بات شروع سے ملین رسی صحیح ده. کله 10 مليون ملاو کې به بلین ته نه جوړیږي کنه بیا 10 بلین ملاو کې څومره شولو 1 करोड़. वो ये पे तज़ाउफ़ मुस्तमरा की मज़ीद बढ़ रहा है कर्जा. ख़ज़ाना किया है बर नहीं रहा. तबर्रअत इहदा अलमुअस्ससात अलखैरिया. एक खैर के इदारे ने खैराती इदारे ने तबरुक किया है खैरात वगैरह किया है بمليار روپیہ للمتضررین فی الفیضان. ویر کڑا کنا احسان وکڑلو بمليار روپیہ 1 بلین روپیہ مثلا سمجھ للمتضررین فی الفیضانات الاخیرہ اخیری پریشانیوں کی مراحل میں. فیضانتون جشتل شراح ہم سوا کی مربانی یا فیضات رحمتون منواری. جدول مراتب الارقام. اب دیکھیے جدول فی مراتب الارقام 10 کے لیے 10 شیلے کی خواہ 10 100 1000 10,000 10,000 100,000 منا 1 लाख 1 लाख مليون 1 مليون 10 مليون 10 مليون شي کیا منا 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 7 رسی ورکی 100 مليون به څو شولو 10 مليون د کروڑ شولو کنه 100 مليون د څو شولو 10 करोड़ 10 करोड़ څه شي کنه 10 करोड़ بیا څه بیا شکی اندر 10 करोड़ مخته یوسی 20 करोड़ 100 करोड़ به څو شولو بلیون شو کنه ملیار دم نو ورده صحیح ده 100 करोड़ نه څه جوړیږي عرب جوړیږي کنه عرب ملیار عرب بیا عرب څه شي عرب صحیح. تكون قراءة العدد الكبيرة بتجزئة الأعداد. دا غاټ څه دي غاټه د دونه کا غوړي به دي د طریقه د مراتب کلاتی اول به مئات وي به والا په به ملايين به مليارات کله غاټ څه خای صحیح ده. فيقرأ کلاتی 4 مليارات اول د غاټ ویلو کنه و